Ha'i biittaa bazzuwan de'iya wozettaabaa intte qoppana mala koyyays. Huuphe yohoy qassi Yesuusaara biittaa bazzuwan hemettiyogaa woykko biittaa bazzuwan Yesuusa demmiyogaa gaanawu danddayoos. Hagan biittaa bazzuwa karttaanne qassi huuphe yohuwaa demmoos. Riverende Abiraam Parkkeen xaafettida xomppiyaa maachchaa maxaafaa tamaarissayis. Hagee issoy issuwaappe kaalliya woykko wozettaa haydaa naa"antto maxaafaa. Daro asati ha maxaafaa shammanaadan oottido gaasuwaappe issoy ha karttaa gaasuwaana. Tumaappe ha maxaafaayyo de'iya ohettay aybee giikko karttaabaa qonccissees. Shin taassi ha karttay ta de'uwa karttaa mala. Yesus Kiristtoosan ammaniyogaa, Yesus Kiristtoosan taayyo de'iya de'uwa hemetaanne qassi ayyo de'iya xekkaa malaatiyo gishshaassa. Yesuusi kiittidoogeetu oosuwan 7:38 hagaadan yaagees. Yesuusi kiittidoogeetu oosuwan 7:38 geeshsha maxaafaa dooyidi xeelloos. Hekko paydo 38ppe ikka Siina deriyan haasayida kiitanchchaaranne nu aawatuura biittaa bazzuwan asaa galchchaa giddon dees. De'uwa qaalaa nuussi aattanawu ekkiis yaagees. Asaa galchchaayyo gidduwan dees yaagees woykko ekeleeshiya yaagiyogaa. Ubbaykka intte taagaa hagaa xeelliya ta beettiyosaa xeellanawu danddayeeta. Ta beettiyosaa xeellennay ta xalaalaa. Ha ta beettiyo sohoy intteyyo keehippe guuxxidaba gidikko woggaa oottanaassi xoqqu oottanawu danddayeeta. Giriiken ekeleeshiya. Hegankka woossiyo keettaa malaatanawu nuuni go'ettiyo qaalaa. Ekeleeshee naa"u qaalaa waattaa. Giyogee kare giyogaa woykko kare baggaa yaagiyode ekeleeshiya yaagiyogee qassi kaali'uu yaagiyogaa gidiyo gishshataassi xeesettido sohuwa yaagiyogaa. Ekeleeshiya giyogee xeesettidaageeta yaagiyogaa. Taanne inttenne nagaraa qashuwaappenne nagaranchcha sa'aappe xeesettida. Israa'eeliya asay xeesettidoogee ha nu nababiyoosan gidikko Gibxeppe. Hegaa gishshawu xeesettidaageeta geetettoosona. Ingilizetto doonan hagee gubaa'iya woykko galchchaa woykko woossiyo keettaa woykko amaarattuwan shiiquwa woykko woossiyo keettaa geetettidi birshshettanawu danddayettees. Siina deriyan haasayidi de'iya kiitanchchaara biittaa bazzuwan yaa'an galchchan woykko woossiyo keettan de'idaagaa. Biittaa bazzuwan biya Israa'eele asata hachchi nu de'uwan woossiyo keettatadan woykko nu de'uwaadan oottidi ekkanawu danddayoos. Nuuni a galchchaa woykko xeesettidaageeta. Qassikka Yohaannisa ajjuutan 19 shemppuwan eta anahaynne qassi eta anahaa saaxinee biittaa wogga ogiyaa bollan hegeekka qassi xuuran Gibxenne Sodoomaa Goday kaqettidosaa yaagees. Goday kaqettidoy Sodoomen woykko Gamoorana gidenna. Shin he sohuwan ayyaana birshshettaa immiyode Sodoominne Gamooray Xoossay kaqettanaadan oottida sohota gidiyoogaa qonccissees. Hegaa gishshawu Gibxen nuuni aylletettan de'ido nagaranchchatettaa de'uwa sa'aanne woykko Faasikaa dorssaa malaatees. Yohaannisa misiraachchuwan xammaqiya Yohaannisi Yesus Kiristtoosa Xoossaa dorssaa gidiyoogaa markkattiis. Hekko nu nagaraa diggiya alamiya nagaraa diggiya Xoossaa dorssaa yaagees. Hegaa gishshawu Faasikaan Xoossaa dorssaa gidida Yesus Kiristtoosan biittaa bazzuwa xeesettida. Hegaa gishshawu he biittaa bazzuwa hemetay Gibxeppe Kanaane biyo ogiyaa bessees. Hagee sitta gidenna. Sitta hemeta gidenna.
guyyeppe be'ana. Shin keehippe adussa. Oytamu layttaa ekkiis yaagiyoogaa biittaa bazzuwaa hemetay. Eti gaxaa yuuyyiidde wurssettaan tohossa baggawu wodhdhidi hegaappe qassi Kanaane wodhdhoosona. Hegaa mala nu ammanuwaa hemetay woykko de'oy hegaa mala. Meti bes, iiti bes. Kanaanen beettiya Gelgala gakkanaashin oytamanne naa"u qatiyo sohotuppe koyro qatuwaappe denddiyaaba gidikko hagaappe ay tamaariyo giyaagaa xeelloosona. Ammanuwaa de'uwan dichchaanne woykko buussan Xoossaa atotettaa oosuwaa qaattaa tamaaranawu danddayawusu. Koyrottada taani qonccissidoogaadan nu halchchoy Yesuus Kiristtoosa ha biittaa bazzuwan demmiyoogaa. Yesuus Kiristtoosi ha biittaa bazzuwan awan de'ii? Issi asati hagee yaazaa malatees gaanawu danddayoosona. Hayi Yesuusa koyyoogee hagaa mala ogiyaana gidenna. Koyruwaappenne wurssettaappe xekkan biittaa bazzoy Yesuus Kiristtoosabaa I ay yootiyaakko loddan be'iyoogaana. Hegaa gishshawu doomettaa wogaan ane doomettaabaa qoppoos. Biittaa bazzuwaa manddaraa aybissi koshshidee? Xoossaa halchchoy dees. Woykko issi asa azazettenna gaasuwan imettida tanggoy. Hagaa oychchiyoogaappe doommana koshshees. Meretettaa matsaafan 15 gakkanawu de'iyaagaa be'ana. Meretettaa matsaafan 15 gakkanawu. Xoossay Abrahaamessi immido caaqoy hagaa. Hagee xomppiyaa maachchaa. Abrahaamee Xoossaassi naa"ubaa qaalaa geliidde naata immana, zerettaa immana, qassi zerettaa turaabaa haasayiyoode hidootaa zerettaabaa koshshiyoogaa be'ida. Xoossay hagaadan yaagees. Saluwaa xoolinttiyaadan ta neeyyoo cora naata immanaa yaagees. Naa"anttoy qassi biittaa ta neessi immanaa, laata biittaa immanaa. Hegaayyo Abrahaami kasetidi issi naati ayyo baynnaba gidikkokka cora zerettaa ta niyo immana yaagiyoode Xoossaa ammanana bessees denne. Abrahaamee ay oottidikka ammaniis. Xoossay he ammanuwaa xillotettaa oottidi paydiis. Hegaappekka Xoossay ha biittiyo ta niyo immana yaagees. Intte qofaan ammananawu deexxennay awugee? Intte baree 80 woykko 90 goos. Intteyo qa hegan Xoossay daro naatussi aawa gideeta yaagiyaakko hegaa gakkanaashin ayba na'ikka inttiyo baynnaba gidiyaakko hagaa ammananaassi deexxennee? Woykko simmada haasayanabay dees. Hagaa ammananawu danddayeetii? Woykko Xoossay ha biittiyo ta inttiyo immana yaagiyoode awugee ammananawu metenne? Awugee ammananawu metennaagee? Ha biittaa ta inttiyo immana yaagiyoogee deexxenagaa qoppays. Shin Xoossay daratu aawa oottana yaagiyoode Abrahaami ammaniis. Hegaa amin"i yaagiis. Xoossay ammanuwaabaa xillo nena yaagiis. Xoossay qassi ha biittaa ta niyo immana yaagiyoode Xoossawu ha biittiyo ne tawu immanaagaa ta aybi eranee yaagiis. Hegaa gishshawu Xoossay Abrahaama xeesidi yarshshuwa shiishshana mala kiittiis. Hegan ane payduwa 12 xeellite. Awa ayfee kunddiyoode Xoossay wolqqaama xiskkuwaa yeddiis. Dagamaynne qassi wolqqaama xumay yiis. Abrahaames Xoossay hegaappe guyyiyan ha kiitaa 12ppe 16 gakkanawu de'iyaagaa yootiis.
tammanne laappunta payduwan awa ayfee kunddoogappe guyyiyaan sa'ay keehippe xumiis. Qassi cuwattiyaanne qassi eexxiya xomppee beettiis. Ha xomppetu giddoora kanttiis. He gallassi Xoossay ne zerettaassi Gibs'e shaafaappe doommada gita shaafaa Efiraaxeese gakkanaassi de'iya biittaa ta neessi immaas yaagis. Yaagidi Abraameera caaqqiis. Hegaassa xomppiyaa maachchaa yaagetti xeesettiyooge. Xoossay hagaa oottido ogee ha wodiyan de'iya asay darotoo maayetaanne woykko caaquwa geliyo ogiyaana yaagiyoogaa. He maachchaayyo ane I oyqqidobaa be'oos. Payduwa 12aappe 16 gakkanawu. Abraameekka yaagis. Zerettay baassa gidenna biittan bete gidanaagaa era. Eta qassi ayille oottidi 400 layttassi eta un"ettanaagaa akeeka. Hagaa yootiyaagee Gibs'en de'iyo layttaabaa yootees. 400 layttaa ayiletettan eti sugido wodiyaanne eti un"ettido wodiyaa gidiyoogaa yootees. Hagee hanidoogee Abrahaamee Yisaaqa woykko Isimaa'eela yelanaappe kase. Hagan Xoossay eta zerettay Gibs'en ayiletettan 400 layttaa eti aattanaagaa yootiis Xoossay. Xoossay hegaappekka payduwa 14ttuwan ayiletettan eta haariya asaa bollan taani pirddana. Hegaappekka guyyiyan ta eta daro mehiyaa ekkidi kiyanaadan oottana yaagis. Hagaadan hanis. Israa'eeliyaa asay Gibs'eppe kiyiidde daro etayyo de'iya aquwaa biraa ubbaa Gibs'e asay immidosona. Hagaabaa Xoossay kaseti yootiis. Payduwa 15 neeni ne aawatukko saruwan baasa. Keehin cimada moogettana yaagis. 4ntto yeletaan hagawu qa simmana. Amooraawetu nagaray biron polettibeenna ac'uwaa kumiichchibeenna yaagis. 4ntto yeletaan hagawu simmeeta yaagis. Hagan geetettida sohoy awe? Kanaane. Hagan Xoossay 4ntto yeletaan Kanaane simmeeta yaagis. Eti Kanaane simmido wode kessaa matsaafaa woykko biittaa bazzuwa hemetaa be'anawu danddayeeta. Qassi hagan 4ntto yeleta gidiya oyisha gidiyaagee oonee? Abrahaames Xoossay yootidoogee 4ntto yeletaan yaagiidde yootees. Abrahaamee koyro yeleta. Xoossay odiidde diyoogee a zerettaassi woykko caaqo zerettaassi. Yisaaqi 2ntto yeletaa. Yisaaqayyo koyro 2 naati doosona Eesayinne Yaaqoobi. 2 giddon qassi bayiratettaa Xoossaa caaquwa ekkida Yaaqooba. 3ntto yeleta Yaaqooba. Ha'i metoy diyoogee hagaana. Yaaqoobi issi na'iyaanne ayyo qassi 12 attuma naati Yaaqoobas doosona. Xoossay yootiyoogee 4ntto yeletaa yaagiyoogee oonee? 4ntto yeletay oonee? 4ntto yeletaan simmoosona yaagees. 4ntto yeletay Kanaane simmidaagee Yaaqooba na'ay oonee? Likke. Yeellatiyo gishshawunne ayiriyo gishshawu kushiyaa denttakka yaagaashin tanena ne likke. Oolikka baawa. Ubbaykka Gibs'en hayqqidosona. Ha 4ntto yaagiyaagee Gibs'en hayqqis. He 4ntto oonee Gibs'en hayqqiday? Yihuday? Hegaadan gi qoppeetii? Gaasoykka Yesuus Kiristtoosi yelettido zerettaa turaa gididaagee Maatiyoosan shemppuwa 1 zerettaa turaa qanxxennan baanaadan oottidaagee Yaaqooba. Koyro zeenaa 5 payduwa 1ppe doommiyode bayira na'aa yaagidi yootees. Yohan qassi Ibraawe ammanuwa zerettaa turaakko biyode Ibraawe matsaafaa biyode hagaa mala ogiyan qonccissees. Ammanuwa Yooseefa yaagidi
ammanuwa qanxxennaadan efiyaagaa gidiyoogaa yootes. Hegee ayssi darin koshshiyaaba gidide? Gaasoykka Xoossaa caaquwabaa nuuni haasayiyoode caaquwa tookkanawunne qassi ekkidi efanawu ammanoy koshshees. Ammanuwan Xoossaa naata woykko Xoossaa zerettata woykko Abrahaame naata geetettanawu danddayoos. Inteegaa taani erikke. Ta giddon aybakka Ayihuda zeretti baynnaagaa taani 99% erays. Yaatiyo gishshawu Abrahaame zeretta woykko Abrahaama yaagiyo na'aa gidiyo iddilee tawu baawa. Shin Yesuusa ammaniyogan Oroomee Galaatee yootiyogaadan Yesuus Kiristoosan ammaniyogan Abrahaame zeretta nu gidoos. Hegaa gishshawu likke nuna Abrahaame na'aa oottiyagee ammanuwa yaagiyogaa. Yooseefi ammanoy de'iyogaa gidiyogaa ammanoy diyo asan gujettis. Ha ubbaa nuuni dogoppite intte issippe xeellana. Na'atettaappe gujuwan harabaa qoppanawu danddayoos. Kanaane simmidaagee oonee yaagiyogaa. Kanaane simmiyoogan waanna kaalettidaagee oonee giikko Yooseefa. Meretettaa matsaafan 50-22 diyaagaa be'anawu danddayettes. Hagaani Yooseefi Gibs'een de'ees. Inne aawaa keettay ubbay Yooseefayo 110 laytta gidishin Yooseefi Efireema naata 3 yeletaa be'is. Qassikka Minaase na'aa Maakiira naata. Yooseefikka 50 taani hayqqays. Shin Xoossay inttena xomoosana. Ha biittaappe Abrahaames Yisaaqassinne Yaaqoobassi caaqqido biittawu inttena kessana yaagis. Shin Abrahaameppe doommidi ha wodiya gakkanaashin kessaa matsaafaa gakkanaashin ay keessa wode aadhdhide? Gaasuwankka Xoossay ha biittaappe kessidi hidoota biittaa Kanaane kessanaassi qaalaa gelidoogaa hassayissida Yooseefa. Yooseefikka Xoossay tumuppe inttena xomoosuwa xomoosana yaagidi caaquwa yootiis. Ta meqettaa hagaappe Kanaane ekki biite. Hegaa gishshawu Yooseefi 110 layttan hayqqis. Shittuwa tiyettidi Gibs'e saaxine giddon a wottidosona. Tuma Gibs'e biittan kawo yara gidiyaageeta ubbaa hegaadan oottoosona. Yooseefi qa hagaadan yaagidi etayyo qaalaa gelis. Biidde inttena Xoossay xomoosuwa xomoosido wode ha biittaappe kiyidde inttena hidoota biittaa efiyo saatiyan he wodiyan ta meqettaa ekkidi beetaa yaagis. Nuuni asay beettiya malaataa woykko beettiyaaba xalaalaa hassayana koyyiyaageeta. Yaatin Yooseefa meqettay Gibs'eppe eti kiyido wode ekki biidona? Hassayidona? Oychchido gaasoy Yooseefi Yesuusa leemiso gidiyo gishshassa. Ha'i nu biittaa bazzuwa hemetay nu ammanuwa de'uwaa Xoossay kaseti nuuyyo yootidogaa gidiyo gishshawu ayssi hagaa nu oottiyakkonne ta inttiyo qonccissana koyaas. Nuussi saluwa kawotetta gidida hidoota biitteyo biidde deettes. Ha'i nuna gaykkiidde diyaabay ubbay biittaa bazzuwan nun de'iyoogaa hassayissees. Daroti ayyaanaa duussan biittaa bazzuwan de'iyoogaa ta erays. Hegeekka galchchaa woykko woossiyo keettaa geetettees. Israa'eeliya asay biittaa bazzuwaa kiyido wode malaalettidosona. Issi aginaa bazzuwan takkoogaappe guyyiyan dagammidosona. 3 aginaa takkoogaappe guyyiyan qassi hargidosona, daafuridosona. Guyye simmana yaagidosona. Guutta gallassatuppe guyyiyan ubba simmana yaagidosona. Taanne intte shin.
woossiyo keettaa yuussaa doommoogaappe guyyiyaan ammaniya asaa gididi Yesuus Kiristtoosabaa markkattoogaappe guyyiyaan alamiyaappe ayiletettaappe dumma dumma amaliyaappe nagaraappe kiyoogaappe guyyiyaan guyye simmanaassi koyyeereetii? Woossiyo keettaa giddon hagaa mala keehippe malaaliyaabay woykko ufayssiyaabay woykko ufayssaa immiyaabay des yaagidi guyye simmana koyibeekketii? Issi asay guyye simmanaayyo mule koyabeekke gaanawu danddayeeta? Hekko shin ane worddotoppite. Taani pastteredan pasttere Jooshuwa oychchaas. Guyye simmanaassi koyadiiyye yaagiyaakko kase de'uwawu simmanaassi koyido wode gakkideeshsha yaagin tuma yaagees gaada qoppays. Aattadakka woossiyo keettan metoy kiyode woossiyo keettay ubba wode metoy baynna soo malatidi qopettiyo asay dees. Biittaa bazzuwaadan Israa'eeliyaa asay ayssi Gibs'eppe kiitanaa yaagidosona. Xoossaykka yaagis eessaa maattaa pulttiyaa biittiyo ta inttena kaalettana yaagis. Intte kahaa eessaanne maatta xalaalan wottidi biittaa bazzuwaa biidosona. Hegaa gakkiyode qassi ayba maattee ayba eessee gidi aggis de'oy. Issi asi hagaadan yaagis. Yesuusanne ammaniyode metoy ubbay xayees yaagis. Ha ubba lo'obay ubbaa ekkidi woossiyo keettaa yeettes. Woossiyo keettan qassi issoy issuwaara kaccettiyoogaa be'oos. Woossiyo keettaa geloogaappe guyyiyaan hagaa mala qofaan yiido gishshawu woossiyo keettaa giddon nagaranchcha asati baynnaageeta malatees nuussi. Ha qofaa akkidi woossiyo keettaa yiikko nuuni nu huuphen nagaranchchanne woykko metoy de'iyo asa gidiyoogaa haassayoos akeekoos. Zuuzumidosona yaagees. Nuunikka zuuzumiyaageeta gidanawu danddayoos. Shin Xoossay nuuni oottana mala odidoogeenne nuuni kanttana mala koyidoogee hagaa mala ogiyaana ha ogiyaana. Kanaane biittaa nu gelanaassi nuna danddayissiya hanotay hagaa. Xoossay Abrahaamessi ta kawotaa ta deriyaa oottada essana yaagis. Yaagidi qaalaa gelis. Inttekka hagan kanttana koshshees. Gibs'en gididosona. Ayiletettankka gididosona. Hegaappekka kessada eta zaarana yaagis. Oora'issana yaagis. Ha'i Gibs'en eti de'iyo wode de'iyaabaa qoppidosona. Dogidosona. Ayssi? 430 layttay aadhdhis. 400 layttaa giyaabaa gidiyaakkokka aappun yelette guutta giishin 10 yeleta woykko hegaappe daro gidenni. Ha ubba yeletaa daro yeletaa giddon Xoossaa qaalay dogettiis. Xoossay Gibs'e biittan woossiyo keettaa baana danddayibookkona. Xoossaakka suure goyinnanawu danddayibookkona. Sambbataakka geeshshatettan bonchchanawu danddayibookkona. Eeqaa goynay hegeekka Gibs'e biittan de'iya eeqata goynniyoogaanne woykko kaalliyoogaa bessiya naqaashata be'oos. Hegaa gishshawu ha yeletatu ubbaa giddon Xoossaa hidotay dogin caaquwaakka qassi qoppiyaanne qassi asaassi yootiyay Yooseefa. Hegaadankka qassi Xoossay nuna dooriis. Nu ammanuwaa de'uway saluwaa nuuni gelanaadan nuna giigissees. Dogida shin dogida. Yesuus Kiristtoosi yiidi malaataa immis. Yooseefa meqettaa malaata oottite yaagoogadan. Yesuus Kiristtoosi sa'aw yiidi nuuni qoppanaadan malaata gididi masqqaliyaanne suuttaa immidi bis. Yesuusi ta meqettati Kanaane gakkanaashin tookkite yaagis. Yesuusikka qassi ta qaalaa ekkidi biite ayyaanaakka ekkite. Ayyaana biittaa Kanaane efiyaadan yootiis. Eti ay oottidonaa? Kessaa maxaafa 13 payduwaa 19 simmoos. Gibs'eppe eti kiyo wode hagaa kessaa maxaafan diyaabaa beettees. Musee Yooseefa meqettaa banttanaara ekki bis.
Xoossa inttena tumuppe xomoosana. Ta meqettaakka inttenaara tookkidi ekki biite yaagidi Israa'eeliyaa naata caaqettiis yaagees. Hegaappe Yooseefa meqettay woykko Yooseefa anahay moogettibeenna xaaxettidi anahaa wottiyo saaxiniyaa giddon uttiis. Hegaappe Zetsaate kiyiyo saatiyan qassi Kanaane biitti ekki baana mala oychchiis. Hagee Israa'eeliyaa asawu malaata gidees. Kanaane gakkanaashin meqettaa tookkidi etayyo hirattideeshsha? Kessaa matsaafan Zelewaawen woykko Israa'eeliyaa asaa qodaa matsaafan woykko Zaaretuwaa matsaafan be'ekko. Aybakka hegan Yooseefabaa haasayenna. Wurssettaan Kanaane biittaa geliyoode olaanne palaman kanttidosona. Wurssettan biittaa laattidi aan qatidosona. Iyaasu he wode hayqqis. Iyaasu 24 shemppoo biyoode hagaappe guyyiyaan Xoossaa ayllee Nawe na'ay Iyaasu 110 layttaa de'oogaappe guyyiyaan hayqqis. He sohuwan qassi paydo 31 Israa'eelee Iyaasu wodiyan ubban Iyyaasuura attida cimatuura ubbaara Xoossaa goynnidosona. Payduwaa 32 Israa'eeliyaa naati Gibxeppe kessido Yooseefa meqettaa Sekeemen moogidosona. Yaaqoobi Sekeeme aawappe Emooreppe 100 biran shammido qanxxo biittan moogidosona. Yooseefa naati corattidosona yagan. Hegaappe Yooseefa meqettaa tookkidosona. Kessaanne woykko biittaa bazzuwaa hemetaa Yooseefa meqettan doommidosona. Wurssettankka kuushshaakka Yooseefa meqettan wurssidosona. Wurssettan Yooseefa meqetaa be'oos. Ha hemetaa bolla Yooseefa meqettawu ayba birshshettay de'ii? Hagee Yesuusassi leemiso gidiyoogaa ay bessii? Ha'i Yooseefi ta koyro inttiyo qonccissoogaadan Yooseefi Yesuus Kiristtoosa leemiso gidis. Yesuus Kiristtoosa leemiso gidis. Hekko I dosettiyaa na'aa gidis. Aawappekka qassi ayyoo qamisee imettiis. Keehippe canccare maayoy imettiis. Ibraayisxe qaalan ha qamisee keettoone woykko qeeseti maayiyo qamisiyaa. Hageekka bessiyoogee qeesee oottiyo oosuwaabaa bessees. Kahinee ay oottii? Maaretissiyo oosuwaa oottees gidenne shin ha maayoy waanii? Ishantti ha maayuwaa shaakkidosona. Yohaannisa misiraachchuwaa qaalan 19 Yesuusa maayoy waanide? Payduwaa 20 biidi 21 gakkanaashin waanide? Yesuusayyo bolla bagga maayoynne garssa maayoynne qassi maayoykka qassi qaarettidaagan suuttan moorettida yarshshuwaa suuttaadan woykko yarshshuwaa shiiqiyaa mehiyaa suuttaadan yarshshuwaa dorssay Yesuusa gidis. Yooseefakka ishantti aatti immidosona. Ooni akka kaddidaakko ereetii? Ayishati. Yesuusi ba yaratukko yiis. Yesuusikka Ayihudatun woykko ba yaratun aatti imettiis. Ha Yooseefa ishanttuyo leemisoy oonee? Yooseefa woranawu koyidaageeti leemisoy oonee? Ane bayizzana yaagidaagee Yihudaa gidennee? Giriiken Yihudaa birshshettay Juudaasa. Issi mala sunttaa. Yaatiyo gishshawu aybin bayizzidona? Biraana gidennee? Silberiyan woykko biraana gidennee? Yihudaa Yesuusa bayizzidoogaana yaagiyoogaa. Yooseefa bollan kadettay polettiis. Aawaa Yaaqooba qofaan I hayqqis. Yooseefi hayqqis yaagidi aaway ammanees. Yesuusikka kaqettiis. Yooseefi biittaa haariyaagaa pirddaa maaraani qasho keettawu imettiis. Yooseefikka qassi Phenxeenaawiyaa Philaaxoosa kushiyan qasho keettawu aatti imettiis. Yesuusi moogettiis. Yesuusi qassi 2 panggatuura kaqettiis. Issoy attiis. Issoy attibeenna. Qassi Yooseefikka 2 panggatuura qashettiis.
issoy attis, issoy hayqqis. Woykko naa"u dano uttidaageetura giyogaa. Yooseefekka meqettaa qoppite yaagis. Meqettawu ayba go'itee? Merettaa matsaafan naa"aani Xoossay maccaasiyo Addaame miyyiya meqettaappe medhdhiyode Addaami I meqettay ta meqettaappe. Hegaa giyoogee woygiyoogee? Keettaawatoo intte maccaasatussi biidi intte keettayetussi biidi ne meqettati ta meqettaappe yaagiyaakko a woygane? Ereetii? Yeletaa layttaa baalaa intte bonchchiyo wode gulbbatidi ta eessee, ta ililee neeni keehippe lo"aasa. Ta meqettaa mala neeni yaagiyaakko meqettaa yaagiyo qaalay ufayssennan agganawu danddayees shin yohan qassi ay gaanawu koyidaakko ereetii? Neeni ne meqettati ta meqettaappe yaagiiddi dees. Meqettay qassi aakimiya wogan biyaba gidikko doktereta intte oychchikko meqettay suuttay merettiyo soho. Meqettay nu bollaassi waanna waattaa. Meqetti xayiyaba gidikko suuttaynne ashoy de'anawu danddayenna. Shin aynne hananawu danddayenna. I essees. Meqettay essees. Hemettanaadan oottiyaakka meqettaa. Ha qaalay nunatettaa geetettidi Ibraayisxeen birshshettiis. Wurssettaa gaanawu danddayettees. Yohan qassi wurssettay meqettaa giyoogee woygiyoogee? Na'iya woykko ayfiya meqettaa yaagiyoogaa. Wurssettaa yaagiyoogee meqettaa. Yohan qassi meqettaassi waannay baasuwa yaagiyoogaa. Hagaa gishshawu Addaami maccaaseessi yootiidde neeni ne meqettati ta meqettatuppe yaagis. Neeni tanatettaa, neeni taayyo waannabaa ayba ufayssii yaagis. Ha"i intte maccaasatussi intte hegaadan giyaakko keehippe malaalettanawu danddayawusu gidekkee? Ufayttanawukka danddayawusu. Ane xeellite Hizqeelan 37 meqetta xalaalay attiis. Shin he meqettati de'uwa haattay bochchiyode simmidi qassi de'o gididosona. Gujuwankka qassi kessaa wode woykko xoomaa wode Xoossay paasikaa wode dorssaa meqettaa menttoppite yaagis. Kessaa matsaafaa 14 shemppuwa simmikko muussaabaa yootees. Payduwa 46 sooni meetettiyabaa yootees. Ashuwappe awugaakka gidikko sooppe kare kessoppite. Appekka xoomaa dorssaa meqettaa awugaakka menttoppite yaagis. Ayssi hegaa giidaakko asi erenna. Nuuni daro wode dorssata woykko booraa ashuwa miyode booraa meqettay ka'iini qassi cambaa uyanawu koyoos. Wurssettan qassi meqettaa menttidi muushatiya kolzziya maanawu koyoos. Intte ashuwa ekkeeta. Taani meqettaa koyyaysi. Yaagettido gishshataassi meqettaa eti menttanawu koshshenna. Ayssi hegaadan giidee? Hegaa eti azazettidosona.
Shin Yohaannis misiraachuu qaalaan tamman uddufunta Yesuus kaqettoogappe guyyaan paayidoo hastamani siiniyan Ayhudati woggaa gallassi ashuwaa kaquwaa bollan masqaliyaa bollan attennaadan etayyo giigettiyo gallassa gidiyo gishshataassi sambata gallassa gita gallassa gidiyo gishshataassi tohoy me'anaadanne ekettanaadan Phiilaaxoosa woossidosona. Tonddeti kiyidi aara kaqettida asatu meqettaa menttidosona. Yesuusakko yiyode qassi I hayqqidoogaa be'idi tohuwaa menttibookkona. Meqettaa menttibookkona. Ayssi etaagaa meqettaa ayssi menttidona? He wodiyan de'iyaa masqqaliyaa bolla issi asi kaqettiyode masqqaliyan asi hayqqiyoy tohuwaa pude xoqqu giidi shemppanawu maaddiyo gishshawu tohuwan zemppettidi xoqqu giidi deexxennan shemppanawu danddayoosona. Shin masqqaliyaa bollan kaqettidi qassi pude shemppanaassi goosona. Hegee qassi eti hayqqennaadan sahuwan takkanaadan maaddees. Eta woranawu koshshiyode qassi tohuwan qassi sugennaadan tohuwaa meqettaa menttoosona. Tohuwaa meqettaa menttoosona. Masqqaliyaa bollan eti qassi cuulettidi hayqqanaadan, kaqettidi hayqqanaadan, suletti hayqqanaadan oottoosona. Hegaa gishshawu meqettaa eti menttidoy hegaassa. Shin Yesuus Kiristtoosi hayqqidoogaa be'ido gishshawu a tohuwaa menttanawu koshshibeenna. Hegaappe payduwaa 36 a meqettaappe issoykka me"enna yaagettiya Xoossaa qaalay polettana mala hegee hanis. Hegaappekka qassi hara sohuwan qawoy giikko caddidaageeti be'oosona yaagees. Xoossay Israa'eeliyaa asaassi dorssaa meqettaa menttennaadan yootido gaasuwaa akeekiyogee Yohaannisa xalaalaana. Hagaa yaagiyogee ha'i Yesuusa meqettay Yesuusa tohoti me'iyaakko hayquwaappe denddees yaagiyogee. Yesuus Xoossay a meqettay me"ennaadan oottidoy hegaassee? Xoossay a denttidoogeekka kumetta bollaa immidi denttanawu danddayees. Hagee qa aybe giikko waanna ayfebaa kal"atees. Yesuus Kiristtoosasettaa hegan qonccissees. Hegaa gishshawu meqettata qoppite yaagiyode meqettay aybakkonne qoppanaadan biittaa bazzuwan 16 layttaassi xooniyaageeta gididi biidosona. Yooseefa meqettaa de'iyoodan ekki efidi moogidosona. Kaseegaadan efidi moogidosona. Yesuusi hagaadan yaagees. Aybata biyaaba gidikkokka geeshsha ayyaana ta inttiyo kiittana. Geeshsha ayyaana ekkeeta ta qaalaakka intte hassayanaadan oottana taankka inttekko simmana yaagees. Israa'eeliyaassi meqettati etaara biittaa bazzuwan biyode qoppiyoobaa gidees. Ayhuda haydaani Yooseefa meqettay qaalaa maachchaa taabootaa oyqqiyoogaa odees. Yooseefa meqettati keehippe Israa'eeliyaa asawu koshshiyaageeta gidees. Nuuyyo qa ay hassayissiyona? Nuna minttettiyaagee aybee? Hidoota biittaa nuna saluwaa nuna kaalettiya oonee? Hegee Yesuusa qaalaa. Qaalay Yesuusayyo Yesuusatettaa. Hegee Xoossaa qaalaa. Taanne intte biittaa bazzuwan ay nuuyyo deexxikkokka ha meqettata Xoossaa tookkana mala woossayis. Ha meqettata aggana koshshenna. Meqettaa tookkiyoogee keehippe deexo gidanawu koshshenna. Nohee caaquwaa taabootaa tookkidoogee qaalan xaafettiis. Tookkida asati mazaggabetti xaafettibookkona. Eti oonakko erettibookkona. Etayyo ayba bonchchoykka de'enna. Gidikkokka eti oottidobay gitaba. Meqettaa tookkiyoogee metobaa yaagana qoppayis.
hagaa meqettaa aggada ta tarkka biyakko keehippe tawu lo"o yaagidi qoppennan aggibokkona. Keehippe deexo. Hagaa nuukko ehiyode ha eta gakkidabay nuussikka tuma. Yesuusa sunttaa tookkiyaba gidikko, Yesuusa sunttaa nuuppe qa wottiyaba gidikko ha sa'aa bollan nagaraa oottiidde de'iyogee metennaba gidanawu danddayees. Nagaraa oottanaassi qassi nuuyyo la'atettay siyettanawu danddayees. Hegaa nuuni oottanawu danddayennaagee issibaa. Meqettata wurssettaa gakkanawu tookkana bessees. Biittaa bazzuwa hemetaani doomettaappe wurssettaa gakkanaashin Yesuusa meqettaa tookkana bessees. Hachchi ha ammanuwa hemetaa bollan Yesuus Kiristtoosi nunaara diyogaa hidootaa wottanawu danddayoos. Aynnebaa yayyoppite. Ha'i ubbaakka 42 qatiyo sohotukko bookko. Koyro qatuwa Eramseppe biidi Kanaane gakkanawu, Sukkootoppe woykko tammantto kamppiya Arfiideme gakkanaashin eti hemettido hemetaa hegaa kaalliya wodiya giddon 10 kamppetu giddon de'iya hanotaa be'oos. Etayyo koshshiyaba qassi hegeeti ay koshshiyakkonne haasayana. Hagee koyro saatiya koyro wodiya timirttiya kuuyanawu nuna oychchoos. Yesuusi ta giddon de'o gidii de'ii? Israa'eeliyassi Yooseefa meqettay de'uwan de'ees. Oyddantto yeletay Kanaane simmanaagaa Xoossay yootidoogaadan. I hayqqiis. Shin ammanoy qassi Yooseefatettay Israa'eeliyassi hassayiyoobadan eta qassi hassayissiidde dees giyoogaa. Yesuusi hayqqiis. Hagaani bollan deenna gaanawu danddayoos. Tuma. Shin Yesuusi de'o. Yooseefi bollan paxa deenna. Shin meqetta xallay dees. Shin kiitay woykko caaqoy ammanuwan dees yaagiyoogaa. Israa'eeliya asay tookkidoogeegaa. Yesuusikka ayyaanaykka nunaara dees. Hayquwappe denddidi saluwan dees. Shin nunaarakka ha'i dees yaagiyoogaa. Wurssanaappe koyro kuuyanaappe koyro issi sohuwa be'oos. Marqqoosan 15 de'iyagaa be'oos. Ha'i Yesuusi kaqettoogaappe guyyiyan hayqqiis. Armaatiyaase Yooseefi payduwa 43 de'iyoogaadan yiidi I ba huuphen Xoossaa kawotettaa naagiyagee qassi shangguwa abaale. Qassi xalidi Phiilaaxoosakko gelidi Yooseefa anaa oychchiis. Ta nababiyoogaa gabeekke. Phiilaaxoosi he sohuwan hayqqidoogaa be'idi malaalettiis. Xeetaa gadaawaa xeesidi kasetidi hayqqide yaagidi oychchiis. Qassi hagaa xeetaa gadaawappe akeekido wode ashuwa Yooseefassi immiis. Anaa hagaa gi Yesuusa giyoogaa. Hegee NSB yaagiya matsaafaa birshshettaan xeelloos. Hagan ayba dummatettaakka be'oppo. Shin Phiilaaxoosi Yesuusa anaa oychchiis yaagees. Hagaani xeellanawu danddayoos. Hagaani ahaa woykko bollaa yaagiyo giriike qaalan soomaa. Phiilaaxoosi ashuwa ekkanawu danddayaasaa woykko anaa ekkanawu danddayaasaa. Phiilaaxoosi xeelliyode soomaa gidennan pittoomaa Phiilaaxoosa xeelaa. Hegaa giyoogee woygiyogee? Ha birshshettay woygiyogee? Ane harasaa qassi yuuyyoos. ESB yaagiyo matsaafaa birshshetta yaagees. Armaatiyaase Yooseefi Yesuusa ashuwa oychchiis. Wurssettan payduwa 45 xeetaa gadaawappe hayqqidoogaa akeekido wode anaa Yooseefassi imettiis yaagees. Soomaa pittoomaa. Soomaa giyoogee de'o shemppuwa giyoogee. Pittoomaa giyoogee qassi hayqqidaagaa yaagiyoogaa. Hagee kiitettida Phawuloosaani ammaniya asaa ashoy de'o gidiyoogaa woykko Yesuusabaa yootanawu go'ettido qaalaa.
Hagaa gishshawu Yesuusabaa nu qoppiyode A haassidi xeelliyo woykko hayqqiis yaagi xeelliyo woykko de'uwan dees yaagi qoppiyo. Yesuusi soomayye de'o bollee? Nuunikka A bollee? Hagaa nu biittaa bazzuwa hemetaa dummayiyaaga. Hachchi nu biittaa bazzuwa hemetay 15 daqiiqa shemppuwappe guyyiyan be'ana. Ha wodiya woosan gorddoos. Saluwan de'iya Aawawu, ammanuwa de'uwan nu biittaa bazzuwa hemetan woykko saluwa hemettiyo hemetan tamaaranawu koyido ne shene gido gishshawu galatoos. Nu Aawawu lefa gidenna daro paacee de'iyobaa. Issi wode Gibxe guyye simmanawu xeelloos. Shin nurkka hemettanaadan neeni aggaagabeenna gishshawu galatoos. Yesuusaara issippe nu diyo gishshawu. Yesuusa oosuwa nu de'uwan be'anawu nuna maadda. Ha hemetaa bollan Yesuusa de'uwan demmanawu be'anawu maadda. Nunaara ne gidanaadan qassi nena haggaaziyageetun nuussi yootana mala woossoos. Hachchi nu shaakkiyo kiitay neeni ayyaanaanappe attin asa eraappe ne gidennaagaa ne sunttay bonchchettana mala woossoos Yesuusa sunttan. Amen.